Okay, well everybody, let me say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully you are in good condition. Okay, today we are going to study and discuss about past continuous or progressive tense. What is past continuous or progressive tense? Anybody know about it? Ada yang tahu tentang past continuous or progressive tense? Ya, betul sekali. Mari kita bahas. The definition of past continuous or progressive tense is a tense form used to express that an action is taking place for a certain time in the past. This form indicates that the action occurred before or began before, during or was in progress during, and may continue after or continued after time or other actions that occurred in the past. Jadi, past continuous or progressive tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi atau kejadian yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu atau masa lampau. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan mungkin berlanjut. Kemudian, the next is the use of the formula in the past continuous or progressive tense. Jadi, rumus yang digunakan pada past continuous or progressive tense adalah sebagai berikut. Subject plus was or were plus verb ing. Jadi di sini subject, kemudian auxiliary-nya menggunakan was or were, dan verb atau kata kerjanya menggunakan kata kerja verb ing. Subject yaitu ada I, she, he, it, you, we, they. Kemudian bagaimana penggunaan was or were? Jadi I, she, he, it itu menggunakan auxiliary was, dan you, we, they menggunakan auxiliary were. Selanjutnya ditambahkan dengan verb ing. Selain rumus tersebut, ada lagi penggunaan pada past continuous or progressive tense, yaitu pertama, an action which was occurring in the past and was interrupted by another action. Sini rumusnya seperti ini. When subject 1 simple past tense, subject 2 past continuous, atau subject 1 past continuous when subject 2 simple past tense. Jadi di sini kita menggunakan when, karena di sini when berlaku sebagai conjunction. For example is when Jack came home, Wildan was watching television, or Wildan was watching television when Jack came home. Jadi ketika Jack datang ke rumah, Wildan sedang menonton televisi. Atau juga bisa Wildan sedang menonton televisi ketika Jack datang ke rumah. Jadi di sini adalah suatu kejadian yang terjadi pada masa lampau dan disusul dengan aksi atau kejadian yang lain. Seperti itu. For the next is two action occurring at the same time in the past.
sini kita menggunakan rumus subject 1 past continuous, while subject 2 and past continuous, atau while subject 1 past continuous, subject 2 past continuous. For example, like Zain was reading a book while Rina was writing an essay, or while Rina was writing an essay, Zain was reading a book. Jadi, pada penjelasan ini ada dua kejadian yang sedang berlangsung pada satu waktu di masa lampau. Jadi, Zain sedang membaca buku, sementara itu Rina sedang menulis esai. Atau sementara Rina sedang menulis esai, Zain sedang membaca buku. Jadi ada dua kejadian yang sedang berlangsung pada masa lampau. Kemudian penggunaan yang terakhir yaitu an action which occurring at some specific time in the past. For example, like Michael was doing his assignment at 7 o'clock last night. Jadi ada suatu kejadian yang sedang berlangsung tetapi menggunakan waktu yang tepat atau spesifik. Jadi di sini ada penggunaannya, yaitu ada suatu kejadian yang sedang berlangsung yang menggunakan waktu yang rinci. Seperti contohnya di sini, Michael sedang mengerjakan tugasnya pada pukul 7 malam lalu. Nah, perhatikan pada pukul 7 malam lalu dia ini sedang melakukan aktivitas mengerjakan tugasnya. Nah, seperti itu. Do you understand what I explain about the past continuous or progressive tense? Apakah kalian sudah bisa memahami? I do hope that our explanation today will be useful for us. Okay, the next is let's do exercise. So today we have 10 exercise that connect with about past continuous or progressive tense. Jadi di sini kita mempunyai 10 macam soal yang berhubungan tentang past continuous or progressive tense. Jadi buat kalian ini bisa buat kalian latihan soal untuk mengerjakan tentang past continuous or progressive tense. Jadi ini bisa dikerjakan di rumah sebagai latihan soal untuk mengukur kemampuan kalian sampai mana pemahaman kalian tentang past continuous atau progressive tense. Okay, that's all from me for today. I'm so sorry if I had so many mistakes in our explanation today, and I do hope that our explanation and discuss about our material about the past continuous or progressive tense will be useful for us. And then thank you, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.